que lo saqué de el muro de una señora que se llama Ana Sierra. Ana Sierra. Sí. She took it off. He took it off her wall. Dice así: It says like this. la mamá más mala del mundo. The meanest mom in the world. Yo tuve la mamá más mala del mundo. I had the meanest mom in the world. Mientras otros niños no tenían que desayunar, Meanwhile, other kids didn't have to eat breakfast. yo tenía que comer cereal, huevos y pan tostado. I had to eat toast, cereal, and eggs. Cuando los demás tomaban refresco y dulces para el almuerzo, When the rest ate candy or juice for their recess, yo tenía que comer un sándwich. I had to eat a sandwich. Mi madre siempre insistía My mom always insisted en saber dónde estábamos. in knowing where I was. Parecíamos encarcelados. I seemed like I was in jail. Tenía que saber quiénes eran nuestros amigos She had to know who my friends were y lo que estábamos haciendo. and what we were doing. Insistía And she insisted. que si nos íbamos a tardar una hora, solo era una hora. And that if we were going to say we're going to be gone for 1 hour, it's 1 hour. Me da vergüenza admitirlo, It's embarrassing to admit, pero hasta tuvo el descaro de romper but she even broke con la ley contra el trabajo de niños menores. with the law against younger kids. Hizo que laváramos los platos, She made us wash dishes, tendiéramos la cama, to tend and do our bed, aprendiéramos a cocinar to learn to cook, y muchas cosas igual, and de crueles. many other cruelty things like this. Creo que se quedaba despierta en las noches We believe she was awake at night, pensando en las cosas thinking in the que things podía obligarnos a hacer. that she could obligate for us to do. Siempre insistía en que dijéramos la verdad. She would always insist on us telling the truth, Para cuando llegamos a la adolescencia, so that when we got to our young years, our teen years, ya fue más sabia we'd be wiser. y nuestra vida se hizo más miserable. And her life became more miserable. Nadie podía tocar el claxon o la bocina del auto No one could touch the horn of the car para que saliéramos corriendo. so that we could go out running. Nos avergonzaba hasta el extremo, She would embarrass us to the extreme, obligando a nuestros amigos a llegar a la puerta para preguntar por nosotros. obligating our friends to come to the door and ask for us. Mi madre fue un completo fracaso. My mom was a complete failure. Ninguno de nosotros ha sido arrestado. None of us have been arrested. Todos mis hermanos han hecho labor social All of my brothers and sisters and siblings have done social work y también han servido a la patria. and have also served the country. Ella nos hizo convertirnos en adultos educados y honestos. She made us transform into what is it? ¿Qué era? En adultos educados y And honestos. educated and honest adults. Usando esto como marco, Using this as a margin, estoy tratando de educar a mis hijos de la misma manera. we're trying to treat and raise our children the same way. Me siento orgullosa I feel proud cuando dicen que soy mala when they say I'm mean, y verán. and they will see. Doy gracias a Dios I give thanks to God por haberme dado la mamá más mala del for mundo. giving me the meanest mom in the world. Muy bueno. It's really good. ¿Quién no se quejó de esas cosas? Who didn't complain about these things? A mí me enseñaban a comer lo que había en la mesa, They would teach me to eat whatever was on the table, gustara o no me gustara. whether I liked it or not. Por eso yo a veces veo a algunos que le ponen la comida y dicen, ¡ey, este no me gusta! And that's why sometimes you see other kids that they place food on the table. Like, Da ganas this. de tener ahorcarlo santamente. It makes you want to like choke them holily. Is that even a word? In a holy way. Sí, está en la Choke them Biblia. in a holy way. Después lo buscamos por ahí. Está. After we'll look for it, don't worry. Y cosas parecidas, ¿verdad? And similar things. Pero no sé dónde lo sacaste, Anita, si te lo But I don't mandaron o qué, know pero... where Anita took it out from. O lo inventaste vos. Or she invented it. Pero es una realidad. But it's a reality. Y damos gracias, And we give ¿verdad? thanks Por esas madres que nos parecían malas. for those moms that seemed like they were mean. A mí también me hacían tender la cama They would also make me do my bed y hacer todo ese tipo de cosas. Yo decía, yo and soy do un all hombre, this yo no tengo que type of hacer. things. They say, I'm a man, I'm not supposed to be doing these things. Pero después cuando vine a Canadá me sirvió. But then when I came to Canada, it served me well. Porque ahí tuve que vivir solo un tiempo Because there I had to live alone for a time. y pude más o menos salir adelante
con And esas I cosas. was able to go ahead with these skills. Así que bueno, yo hoy quiero ser también sencillo y Today corto. he wants to also be simple Sé que and las short. madres van a ser invitadas a cenar He knows that the moms will be invited out to dinner para que no cocinen. so that they don't have to cook. No creo, no. Nadie va a invitar a la mamá a No comer. one's gonna invite a woman, the mothers out for dinner. Qué vago, sí. Oh wow. Pero bueno, Okay. igual voy a ser corto esperando que siga el Día de la Madre en familia. He's gonna be short and Yo le simple. voy a hablar de una madre hoy. He's gonna talk about a mom today. Una madre era, bueno, tenía su hogar, She por had her supuesto, home, of course, y servía al Señor. and served the Lord. Servía al Señor de dos maneras específicas. Served the Lord in two specific ways. Y era tan pobre And she was so poor que la oficina, ¿sabe dónde la tenía? that the office, you know where it was? Abajo de una palmera. Under a palm tree. Ella no tenía oficina, ni autos, ni Didn't todas have esas an cosas. office or a car. Vos estás nerviosa hoy, es Día de la Madre. Pero vos todavía te queda todavía. Te queda un proceso. I'm just kind of sick. ¿Eh? That's alright. ¿Sí? No es Día de la Madre. No, Vos no puedes estar enfermo. No, I can't be sick. Entonces, esta madre quedó en la historia. So this mother was left in history. Está en la palabra de Dios. It's in the Word of God. Está en Jueces capítulo 5. It's in Judges chapter Y 5. yo quiero que me acompañen, And he wants you to accompany porque us. aunque es el Día de la Madre, Because even though it's Mother's Day, le di descanso a John para que no trajera nada. he gave a rest to John so that he didn't have to bring anything. Pero quiero que me acompañen en la Biblia. Vamos a estar en Jueces. He wants you to accompany us to Judges. We're going to be in Jueces the capítulo Bible. 5. Judges chapter 5. Quiero leer un pasaje en el versículo 7. He wants to read a passage in verse 7. ¿Todos lo tienen? Do you all have it? Oye, como es Día de la Madre, ni Biblia trajeron. Since it's Mother's Day, you didn't even bring your Bible. Yo no entiendo eso. He doesn't understand this. Proverbios 45, 28. Proverbs 45:28. Celebraréis el Día de las Madres. I will celebrate Mother's Day. Traeréis la Biblia a And I su will casa. bring my Bible to your house. ¿Encontraron Jueces? Did you find Judges? ¿Lo encontraron? Did you find it? Ok. Jueces 5, Judges chapter 5, versículo 7. verse 7. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. It says, village life in Israel ceased until I, Deborah, arose a mother in Israel. Me gusta este pasaje, He likes this passage porque Débora lo que está haciendo because Deborah, what she's doing, es explicarnos lo que hizo, it's explaining what she did, pero no solo lo que hizo, but not only what she did, sino cómo lo hizo. but how she did it. Ella se levantó como madre de Israel. She got up as a mother of Israel. Ella amaba a su pueblo como una madre. She loved the people just as a mother. Y este pueblo necesitaba la intervención de alguien. And these people needed an intervention of Por someone. supuesto, el que intervino fue Dios. Of course, the one that intervened was God. Porque en la época que vivió Débora Because in the age that Deborah lived fue una época dura. was a tough age. Fue la época de los jueces. It was the age of judges. Lo que Débora está diciendo What Deborah is saying y lo que Débora vivió and what Deborah lived se repitió 7 veces en esa época. was repeated 7 times in this time 7 period. veces un ciclo repetitivo 7 times it was a cycle that en repeated. que caían los israelitas, That the Israelites fell, pecaban, they would sin, abandonaban a Dios, they would abandon God. los pueblos enemigos los invadían, The enemy, the peoples of the enemies nearby would invade them, attack them. los dejaban en ruina, They would leave them in ruins. vivían asustados, They would live scared hasta que clamaban a Dios until they would exclaim to y God, Dios levantaba un libertador and God lifted up a liberator, y los liberaba. and they would be Ese ciclo liberated. se repitió 7 veces That cycle repeated itself 7 en el libro times de los jueces. in the book of Judges. Y uno de esos jueces And one of these es judges Débora. was Deborah. Fíjense que en el capítulo 4 Look and see in chapter nos dice el 4, versículo 4, verse 4 says, déjenme leer el 3. let him read 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel día porque aquel, está hablando del ejército enemigo de Císara, tenía 900 carros cerrados
y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. It says because he had 900 iron chariots and had cruelty oppressed the Israelites for 20 years, they cried to the Lord for help. Entonces el 4 nos dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para juicio. It says Deborah, a prophetess, the wife of Lapioth, was leading Israel at that time. She held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the Israelites came to her and have their disputes decided. El texto nos informa The text informs us de esta persona of this person y nos dice es mujer. and tells us she's a woman. No está en casualidad esa palabra ahí. It's not a coincidence that the word is there. Nos está mostrando It's showing us la situación también espiritual que había en Israel. the spiritual situation that was also existing in Israel. Y que vamos a hablar de eso dentro de un momento. And then we're going to see this in a minute. Pero era difícil para Débora But it was difficult for Deborah ejercer su ministerio en esos tiempos to exercise her ministry in that age, debido a que la mujer era tenida en menos. in the fact that the women were seen as low, nothing. Pero no solo era mujer, But not only women, era profetisa. but she was a prophetess. Esta mujer, Dios la había llamado con un ministerio específico. This woman was called with a specific ministry. Profetizaba. She would prophesy. El profeta, The prophet, una de las labores del profeta one of the labors of a prophet, era la de llamar la atención al pueblo. was to call the attention of the people. Es decir que aparte de ser mujer, ella como mujer tenía que enfrentarse a los mismos hombres y llamarle la atención. And so apart from just being a woman or herself, she had to call the attention and deal with the challenge of calling people's attention to men. Y en este caso, And in this case, llamarle la atención por el pecado del pueblo. calling the attention of the people for their sins. Volvemos a recordar que Débora dice, me levanté como madre de Israel. We go back to say that the text says, I rose as a mother of Israel. Esta es la introducción nomás, pero una madre tiene que llamar la atención. A mother has to call an attention. Una madre que quiere a sus hijos le llama la atención a sus A hijos. mother that loves her children has to call their attention Y se la llama por amor, and calls their attention in porque love quiere que sus hijos because she wants their sean children buenos hombres, buenas to mujeres. be good women, good men. Una madre que no le llama la atención a sus hijos no tiene el amor que debería tener. A mother that doesn't call their attention to their children doesn't have the love that she must have. No está practicando ese amor como debería ser. She's not practicing this love as it should be practiced. Débora era mujer, Deborah was a woman, era she profetisa was a prophetess, y también nos dice el pasaje and the passage also que era says casada. that she was married. Es decir, ella tenía un hogar que atender. So she had a home to attend to. Y entonces esta mujer era ocupada. And so this woman was an occupied woman. No era alguien que se sentaba bajo una palmera todo el día a ver si alguien A venía. woman that would sit under a palm tree and see who would come by. Esta mujer tenía su hogar que atender. This woman had a home to attend to and take care of. Y también me dice esto, And also this tells us que si la gente venía a ella that if people came to her y confiaba en ella and had confidence para in her administrar justicia to administer justice y para recibir palabra and profética, to receive a prophecy, esta mujer tenía un testimonio. this lady had a testimony. Era una buena esposa, She was a good wife porque si no cualquiera le diría, anda a atender tu casa, me venía a because profetizar. anybody would say, oh, go tend to your house instead of being a prophetess. Entiendo yo And I understand que era una mujer sumisa a su esposo. that she was a woman that was submitted Es to decir, su her husband. testimonio era completo, Her testimony was complete. cosa que no podía entorpecer su ministerio. Things that couldn't be a tripping stone for her ministry. Esta mujer entonces This woman then, profetiza, prophetess, esposa wife, y juez. and judge. La gente venía, People would come, le contaba sus problemas, they would share their me problems. peleé con el vecino, I got angry with my me neighbor, robó la gallina, he stole my chicken. ella tenía que hacer She justicia. had to do justice. Problemas entre familia y entre el pueblo. Problems in family and in the village. Todo tipo de problemas venían a Débora.
any type of problem, they would come to Deborah. a que ella impartiera justicia. So she would impart justice. Y esto no solo me habla de que era jueza, And this not only speaks that y she was a impartía judge, justicia, and she would impart justice, sino que había autoridad en esa but mujer. there was authority in this woman, Porque el pueblo no tenía rey, because the people didn't have a king, no había nadie que los dirigiera, there was nobody to direct them, solo se veían los jueces. they could only see judges. Y la gente hacía caso a los jueces. And people would listen to these Era la judges. forma que en ese momento había de gobierno. It was the way that they moved in this government. Entonces, teniendo esto en cuenta, And so having this in mind, pasó toda una historia. a whole story passed, Y Débora dice, me levanté como madre de Israel. and Deborah says, I rose as a mother of Israel. Bueno, y aparte de eso, And apart from miren this, lo que ahora me estoy pensando. look and see what I'm thinking now. Débora era cantante, She was a singer, porque esto es un canto, because this is a song, like a que song. después del triunfo lo cantó. After the triumph, she sang in this. Era como una lilia ahí She was like a lily there. que cantó algo después que That tuvo she un sang triunfo. something after she had a Se ve que triumph. Daniel se portó bien y dijo, Mm, este it triunfo seemed voy a like Daniel cantar algo. believed and they had triumph. Así que esta mujer hacía muchas cosas, And so this woman would do many como things, muchas de nuestras damas de la iglesia hoy, like many of our women here que today, tienen muchas actividades, muchas cosas que that hacer, have so many activities, so many things muchas cosas to que do, atender. so many things to attend El to. pueblo de The Israel, people of por Israel, 20 años for oprimido, 20 years, clama a Dios proclaim to y God, Dios le responde nuevamente. and God responds Y again. levanta a Débora. And he lifts up Pero Deborah. esta mujer But this woman no quiere hacer lo que Dios no le manda hacer. does not want to do what God doesn't call her to do. Esta mujer dice hay que pelear. This woman says we have to go to war, we have to battle. Entonces llama a Barak. And so she calls Barak, Y Barak dice, bueno, peleemos. and Barak says, okay, let's fight. Pero yo peleo si vas conmigo. But I'll fight if you go with me. Barak no andaba muy firme en las Barak cosas. wasn't too firm on things. Necesitaba a Débora al lado. He needed Deborah by his side. Y Débora dijo, bueno, yo voy. And Deborah said, okay, I'll go. Pero esto no está bien acá. But this is not right here. Ahora, la pregunta que le quiero hacer al texto Now the question he wants to make to the text es ¿por qué Débora se levantó como madre de Israel? is why Deborah rose as a mother of Israel. Y nos cuenta el pasaje And the passage tells us en el 4.3 in 4:3 que los hijos de Israel that the sons of Israel clamaron a Jehová proclaimed to the Lord porque Jabín tenía 900 carros de hierro because Jabin had 900 chariots y of había iron, oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. and he had oppressed the people of Israel for 20 years. Los hijos de Israel estaban bajo opresión del enemigo The people of Israel were oppressed by the enemy, y Débora entiende que hay que actuar. and Deborah understands that they have to act. Débora discierne que hay una batalla espiritual Deborah discerns that there's a battle porque el enemigo estaba oprimiendo. because the enemy was oppressing. El enemigo estaba oprimiendo por una causa que lo vamos a ver más The adelante. enemy was oppressing because we're going to see a reason why after. Pero el enemigo estaba oprimiendo a los hijos de Israel. But the enemy was oppressing the people and the children of Israel. Y Débora entiende el And problema Deborah understands the y problem, se levanta como una madre, and she rises up as a mother, como madre de Israel. as a mother of Israel. No sé si me estás entendiendo, I don't know if you understand, pero una madre but a mother comprende los problemas, understands problems. la batalla espiritual que se está levantando. The spiritual battle that's arising. Entiende lo que el enemigo quiere hacer con sus hijos. He understands what the enemy wants to do with her children. Entiende que debe levantarse como madre y empezar a pelear una batalla. She realized she has to rise up and fight the battle as a mother. Entiende que detrás de todo hay una lucha espiritual. She understands that behind everything there's a spiritual battle going Que el on. enemigo quiere arrancarle a sus hijos That the enemy wants to rip out y her separarlos children de Dios. and separate them from the Hay Lord. madres en este lugar There are mothers here in this que place se han levantado como that Débora have risen up as Deborah y se han puesto a pelear la batalla por sus hijos. and have started to fight the very battle for their children. Barak no quería ir sin Débora. Barak didn't want to go with them. Hay hombres que Deborah. no nos damos cuenta a veces de los problemas de nuestros hijos. There are men that sometimes don't realize the problems that Ni de our los children tiempos en que vivimos. are facing, nor the times that we're living in. Tendría que ser Barak el que fuera a la batalla. It should have been Barak
had gone to battle. Pero Barak no quiso ir solo. Barak did not want to go by himself. Invitó a Débora He invited Deborah para que esté al lado de él y dirigiera. so that she could be beside him and Y en direct nuestras him. familias muchas And veces in her families, many times, Dios levanta a las mujeres God rises a woman porque el varón no lo quiere hacer. because the men do not want to do Pero this. la mujer entiende But the woman understands que aunque Dios quizás no la esté llamando a eso, that even God is not calling que her for tendría que this, ser liderada por el hombre that it should be led by the man y apoyar al esposo and support the man. cuando el esposo no lo quiere hacer. When the man does not want to do this, Dios en la iglesia levanta sus Déboras para avisar del problema God in the church rises Deborahs to y las advise levanta the en problem. oración, And he rises them en in prayer, intercesión, in en intercession, ruego y en súplica in prayer and supplication por sus hijos que se están perdiendo. for their children that are being lost. ¿Por qué levantó Débora? Why? Se levantó Débora Why did Deborah arise como madre de Israel as a mother of Israel? porque entendió que había una batalla Because she understood there was a battle y había que pelearla. and think she had to Nuestros fight. hijos están siendo atacados Our children are being attacked en la escuela, in schools, con sus amigos, with their friends, desde los medios de in the comunicación. mediums of communication. Nuestros hijos están sufriendo ataques, Our children are suffering attacks. pero lamentablemente But hay unfortunately, personas que no se dan cuenta de eso there are people that do not realize this. y prefieren que sus hijos estén en la tele todo el And día they prefer their children be standing in front of or sitting in front of a TV all day jugando juegos de or violencia, playing games of violence. que los eduque la televisión o la escuela That the TV educate them or the schools, y el enemigo los está oprimiendo. and the enemy is oppressing them. ¿Por qué se levantó Débora como madre de Israel? Why did Deborah arise as a woman, Porque mother of también Israel? comprendía la causa de los problemas. Because she understood the cause of problems. Dice el capítulo 5, Chapter 5, el versículo 6, verse 6. dice: en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. It says, in the days of Shamar, son of Anath, in the days of Jael, the roads were abandoned. Travelers took to winding paths. ¿Sabe por qué los caminos estaban abandonados? You know why the paths were abandoned? Por causa del enemigo. Because of the enemy. Tenían miedo al ejército enemigo, They were scared of the army of the enemy, entonces preferían no andar por los caminos que andaba el enemigo. and they would prefer not going through the paths that Que the podía enemy's paths atacar. were, where they could be attacked. Entonces, ¿sabe lo que hicieron los And israelitas? so you know what the Israelites did? Empezaban a irse a vivir a la montaña. They began to go live up in the mountains. Dejaban sus casas, They left their sus homes, cosas their y things, se escondían and they would en hide la montaña. in the mountains. Estoy hablando del pueblo de Dios, He's talking about the people of God escondiéndose del enemigo. hiding from the enemy. Qué triste este momento. How sad this moment. Cómo nos habla del estado espiritual de Israel. How it talks about the spiritual state of Pero Israel. Débora se levantó But Deborah rose up, y se levantó como madre de and Israel she rose up as a mother of porque Israel comprendía la causa de los problemas. because she understood the cause of the Los problem. hijos de Israel The people of Israel habían abandonado los caminos, had abandoned the paths. tenían miedo, They were scared. preferían abandonar todo, They preferred abandoning vivir everything, escondidos living hidden en lugares donde los carros del enemigo no llegaban. in areas where the chariots would not be able to get to. Cuando una madre When a mother ve que sus hijos sees her children, empiezan a abandonar los caminos, when they begin to abandon God, the Lord, tiene que hacer algo. she has to do something. Tiene que hacer algo para volverlos a She traer. has to do to be able to attract them Una back. madre no puede quedarse sentada A mother cannot stay sitting down and doing nothing cuando sus hijos empiezan a abandonar el camino. when her children begin to abandon the Una path. madre tiene que hacer algo cuando sus hijos abandonan a Dios. A mother has to do something when their kids abandon the paths of the Una Lord. madre sigue peleando la batalla hasta que ve sus hijos A convertidos. mother continues battling until she sees her children converted. Conozco madres que han orado décadas por sus hijos I know mothers that have prayed decades for their y no children abandonaron la batalla. and did not abandon the No se battle. quedaron descansando. They were not left resting. No se pusieron a ocupar el tiempo en otra cosa. They didn't occupy their time in something else. La causa de la opresión de los hijos de The Israel cause of the oppression of the people of Israel era haber abandonado a Dios. was because they abandoned God. Y cuando nuestros hijos abandonan a And Dios, when our children abandon the comienzan Lord, a ser oprimidos por el they enemigo. begin to be oppressed by the enemy. Y si entendemos el peso de eso, And if we understand the weight of this, no podemos abandonar el ayuno y la oración por nuestros hijos. we cannot abandon the fasting and the prayer No for our podemos dejar de children. llamarle la atención a nuestros We hijos. cannot stop by calling their attention
future. No puede ser que hoy, It cannot be that today, en los hogares cristianos, in Christian homes, la autoridad no la tienen los padres, sino la tienen los hijos. the authority that the parents don't have, but the children have. Es el hijo el que decide qué hacer y qué no hacer. It's the son that decides what we're going to do and what we're not going to do. Es el hijo el que decide cuándo viene y cuándo no viene a la iglesia. It's the son that decides when he's going to come to church and when he's not going to come Es to el church. hijo el que decide cuándo ayuda y cuándo no ayuda. And the son decides when he's going to help and when he's not going to Qué help. bueno nos hace falta malas madres en las casas. How good it is that we need more mean moms in the Que home. entiendan que nuestros hijos están abandonando el camino. That understand that our children are abandoning the ways of the Lord. Y aunque el hijo diga, ah, qué mala que sos, And even mamá. though the child say, oh, how mean you are, mom, Con todo el amor del with mundo. all the love in the world, Le diga, porque te quiero mucho. we say, because I love you so much, En esta casa se hace lo que yo in digo. this house we do what I Y say. los domingos vamos a la iglesia And todos on juntos en Sundays, familia. we're all, as a family, going to Y go to si no te church. gusta, vas a tener que vivir fuera de esta And casa. if you don't like it, you're going to have to live out of this home. Pero ahí empieza el juego de emociones. That there begins the game of Qué emotion. mala mamá que sos. You're such a mean Qué mom. mal papá que sos. You're such a mean Pero los dad. hijos crecen, But just children grow, abandonaron el camino they abandon God's path, y después nos ponemos a llorar. and then we begin to cry. ¿Por qué mi hijo no está acá? Why my son is not ¿Por qué here? mi hija ya no quiere saber nada con el Señor? Why my daughter doesn't want to have anything to do with the Lord? Porque cuando empezaron a abandonar el camino, Because when they began to abandon the path, los dejaste hacer lo que you querían. let them do whatever they wanted. Ellos empezaron a mandar They began to y mandate decidieron seguir sus caminos. and decided to continue on their Una own. madre tiene que hacer A algo mother must do something cuando sus hijos quieren abandonar al Señor. when their children want to abandon the ¿Por path qué of se the Lord. levantó como madre de Israel? Why did she rise up as a mother of Israel? Porque vio la realidad. Because she saw the reality. Débora como madre de Israel Deborah, as a mother of Israel, vio una realidad. saw a reality. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 6, Verse 6 continues saying, y los que andaban por las sendas the village life, se apartaron por senderos torcidos. 6, parte B. part B. Y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Hay otra traducción There's other que translation dice senderos tortuosos. that it says twisted paths. Hay otro que dice senderos escabrosos. There's others that it says rugged terrain. Es decir, había senderos por el cual transitar, So there was terrain to go through, pero por miedo but out of fear, preferían tomar otros caminos they preferred taking other paths que eran peligrosos. that were dangerous, Había ladrones quizás, that there were thieves, había alguna perhaps, fiera, that there was, pero preferían eso, but they preferred this, senderos tortuosos, rugged terrain, twisted terrain, escabrosos, paths que tomaban para ir a sus lugares. that they would take towards get their place. Débora vio esa realidad. Deborah saw this reality. El pueblo estaba con miedo, The people were with fear, escondidos, they were hidden, tomaban hiding. otros caminos con tal de no ver al They enemigo. would take other twisted paths so they wouldn't see the enemy. Su realidad espiritual era tétrica, tenebrosa. Their spirituality was sad. Había que hacer algo. Something had to be done. Y esto lo hacía ir a los hijos de Israel por caminos tenebrosos, tortuosos. And this would make the people of Israel go through paths that were twisted, full of rugged terrain. Si nuestros hijos If our children no están por el camino del Señor, are not on the paths of the Lord, están por caminos equivocados. they are on the wrong path. A mí me duele cuando escucho a alguna madre o algún padre It hurts me when I hear a mother or a father decir de sus hijos, say of their children, no son cristianos mis hijos, no, my children are not Christian, pero son tan but bonitos. they're so Y good. son buenos, yo no digo que no And sean they're bonitos, good. I'm not saying that they're not, pero lo mejor es Jesucristo. but the best thing is Jesus Nosotros Christ. como cristianos sabemos We as Christians que know no hay lugar más seguro para nuestros that hijos there's no sure que place for estar our en las manos children del Señor. than to be in the hands of the Lord. Pero a veces amamos más a nuestros hijos que a la palabra But del sometimes Señor, we love our children more than the que Word of quiere God, cuidar de nuestros hijos, and that has to take care of our darle lo children, mejor a nuestros hijos. to give the best to our Y children. dice, "Oh, pero mi hijo es tan bonito. And we say, oh, but my child is so Él good. no toma, He doesn't drink. ella no fuma, She doesn't smoke. hasta ni a los bailes va. She doesn't even go to the Tan clubs. bueno. She's ¿No? so good. ¿Sabe que mis padres pensaban eso de mí? You know that my parents thought this of me, Que yo era tan bonito that I was so good, y ellos no sabían lo que yo hacía. and they wouldn't know what I would do. Yo fumaba, I would tomaba, smoke, me drink, I drogaba, would get drugs, I salía, would go out, salía de noche, volvía de I día, would go out in the night and come back. A veces Go no to the day, volvía. come back at night. Sometimes I wouldn't come hasta back. preso estuve y no se enteraron. I was even in jail and they Yo never era found bonito. out.
I was so good. Preguntar a mi madre hasta el día Ask de my hoy, tan mom. bonito. Mi Lucy la She even escucha said que va so a today, hacer. oh, she's so good. And Lucy's like, Y por ahí Lucy le contó algo, porque la mujer tiene que and contar. and from there, one in a while, Lucy Bueno, yo no slipped out sabía a few todo things. eso. And her mom said, no, but I didn't know this about my son. Bueno, los hijos sabemos actuar también. The children know how to act. Sabemos mentir. We know how to lie. Pero delante de Dios nadie puede mentir. But before God, no one can lie. Nuestros hijos necesitan a Jesucristo. Our children need Jesus Y Christ. tenemos que hacer algo. And we have to do something. Si, quizás tengan buenos sentimientos. Perhaps they have good feelings, good Quizás emotions. estudien. Perhaps they Quizás study. hagan cosas lindas y buenas. And they do good things. Pero lo mejor para nuestros hijos But the best for our es que children entreguen sus vidas a is that Jesucristo. they give their lives to the Lord. No hay nadie que los vaya a cuidar mejor. There's no one that's going to take Ni que better los care ame of them, tanto. nor anyone that knows them Por better. encima del amor de la madre está el amor de Jesucristo. Above the mother's love is God's love, Que dio su vida por nosotros. that gave His life for us. Hay madres There are que mothers lamentablemente, that y unfortunately, padres también, and pero hoy en fathers día la too. madre yo le daré la but madre, today, Mother's Day is just gonna que buscan excusas. that look for excuses. El hijo es un desastre. The child is a La disaster. hija anda haciendo cualquier The cosa, daughter goes and does whatever she pero feels, siempre busca la culpa en los demás. but she always finds Ah, excuses in no, something que es else. buenísimo. Oh no, but she's still Lo que good. pasa que But what happens is you know, Reacciona así. she reacts this way. Es buenísima mi She's so nena. good, my little Lo que girl. pasa es que ella tiene su But she carácter. has her, you know, her La character. culpa de los demás. It's the fault of the others. Débora no fue así. Deborah was not like this. Débora dijo, como madre de Israel, Deborah said, as a mother of Israel, los hijos de Israel andan mal. the children of Israel are going Como on the wrong profetisa path. le llamaba la As a atención. prophetess, she called their attention. Y cuando tuvo que salir a la batalla, salió a la And batalla. when she went out to battle, she went out to battle. No buscó excusas. She didn't look for excuses. Lo mejor que podemos hacer por nuestros The hijos best thing that we can do for our es children ver la realidad. is see the reality. Es decir, mi hijo anda mal And say, my son is Mi in the wrong hija anda path. My daughter y is yo wrong tengo que path. hacer algo. And I have to do Yo no something. puedo esconder la I realidad. cannot hide the No es truth. pecado del padre que la hija ande mal o el hijo ande It's mal. not the sin of the father and the mother if the children are going wrong. Lo que caemos es en una mentira, si decimos, no anda What we bien. fall is in a lie. We Pero say, sabemos que "Everything's anda mal." okay. But we know that that's not the case. Lo mejor es levantarse como madre, The como best thing padre. is to rise up as a mother or a Y father decir, los hijos de Israel andan mal. and say our children of Han Israel are doing abandonado wrong. a Dios. They've abandoned the Lord. Empecemos a orar. Let's begin to pray. Empecemos a buscar de Let's Dios. begin to seek God. Empecemos a llamarle la Let's atención. begin to call their attention. Empecemos a darles amor, pero amor verdadero. Let's give them love, but true love. Amor que corrige. Love that corrects. Amor que llama las cosas como son. Love that calls things as they Para que are. vuelvan a los So caminos. that they can come back to Y the Dios los path. libere del enemigo. And God liberates them from the Una enemy. madre como Débora A mother as Deborah se levanta como madre de Israel rises as a mother of Israel por una razón tan triste aquí en la for a Biblia. very, very sad reason here in the Bible. Nos dice que estos, en el versículo 8, It says in verse 8 que escogían nuevos dioses. that they chose new gods. Los hijos de Israel, The people of Israel, oprimidos por el enemigo, oppressed by the enemy, escondiéndose, hiding, miedosos, scared, abandonando los caminos, abandoning paths, escogían nuevos dioses. they chose new gods. Nuestros hijos Our children están are constantemente constantly siendo bombardeados, being bombarded, presionados y pressured, presentándole a cada momento and presented at every nuevos moment dioses para que dejen al Dios verdadero. new gods so they can lead the true God. Nuevos dioses que les ofrecen cosas aparentemente lindas. New gods that apparently they seem good. Nuevos dioses que no los llevan por el camino correcto. New gods that don't take them to the right path. Nuevos dioses que lo apartan de Dios. New gods that put them away and far away from the Pero Lord. ¿sabe qué le pasó a Débora? But you know what happened to Deborah? Levantó la cabeza, She lifted up her head. llamó a Barak, She called Barak. y Barak era otro miedoso más. And Barak was another one that was Y fearful. había un ejército, And there was a whole pero no army. estaba en el lugar de pelea. But they weren't in the battle. Lo tuvo que mandar llamar. She had to call him. Llamen al ejército. Call the army. Traigan 10.000 de acá, 10.000 Call del otro 10,000 lado. from here, 10,000 from there. Porque vamos a salir a la Because batalla. we're going to go out to Hay un battle. problema. There's a Los problem. guerreros han The desaparecido. warriors have Los que disappeared. tenían que pelear Those that had to no fight, están para pelear. they're not ready to fight. Están They escondidos. were hidden, Están hiding. con miedo. They're scared. Pero entonces ahí dice Débora, But then Deborah says, me levanté como madre de Israel. I rose up as a mother of Israel. Si había que pelear, If they had to fight, entonces Débora iba a pelear. and so Deborah would fight. Y hoy estamos en una And época today we're living in an age donde
faltan guerreros. where we are missing our Porque a warriors, veces llamamos a la where guerra sometimes we're called to y los war, guerreros no están. and warriors are not Los que se appearing. supone tienen la lanza y la Where espada apparently they have the shield and están the bow. escondidos They're hidden, o they're hiding, ocupados en otra or cosa. occupied in other things. Nuestros hijos se los está llevando el diablo Our children are being taken away by the delante de enemy nuestros propios ojos before our very y eyes, los guerreros han and the desaparecido. warriors have disappeared. Y a veces se preguntan los varones, And sometimes the men ask ¿por qué mi themselves, esposa va a orar tanto a la iglesia? why does my wife go to pray ¿Por qué pierde so tanto much? tiempo en la Why does iglesia? she waste her time so ¿Por much qué in va a church? orar? Why does she go to ¿Por qué va a pray? servir al Señor? Why does she go to ¿Por serve qué the va a Lord? danzar? Why does she go ¿Por to qué va a dance? aprender de la palabra? Why does she learn about the Por word? una sencilla For a razón. simple reason. Varones de Dios, Men of no God, están los guerreros. the warriors are not present. Estamos perdiendo la batalla. We are losing the battle. Me han dicho They've told him que en las iglesias de habla anglosajona in English-speaking churches, están vacías, they're empty. vaciándose de a poco. And being empty little by Ya no little, hay grupos de jóvenes. there's no youth group. Uno puede entrar a esas iglesias They cannot enter into these y ver churches la mayoría de cabecitas con canas. and to see the majority of the heads filled with gray Se hairs. están volviendo viejas las iglesias. The churches are becoming old. Los jóvenes han abandonado el The camino. youth have abandoned this path. Los jóvenes ya no sienten atracción por la iglesia. Feel attracted to this path. Los To jóvenes churches. prefieren otros dioses. They prefer other gods. Se van tras los dioses de la música. The youth go towards the gods of the Que world, están of muy bien music, preparados that are very well por prepared el enemigo. with the enemy. Pregúntenle a los que organizan el Super Bowl. Ask the people that they organize the Super Bowl, ¿A quién invitaron y por qué la invitaron? who they invited and why they invited. Pregúntenle a los que organizan esos eventos. Ask the people that organize these type of Si events. simplemente invitan a alguien porque no tienen a otro. And they simply invite someone because they had no other El choice. enemigo está muy bien preparado para llamar a nuestros The jóvenes. enemy is very well prepared to call the attention of the youth, Y of our todo children. esto pasa And all this happens mientras nosotros while we no nos levantamos como guerreros. do not rise up as Y warriors. vemos madres llegando solas a la And we see iglesia. mothers coming to church by themselves. Vemos madres ocupando mucho tiempo en oración y en ayuno. We see mothers occupying their time so much in prayer by Vemos madres themselves. llorando por sus hijos. Mothers crying for their children. Vemos madres preocupándose delante de Dios por We sus hijos. see mothers being worried before the Lord for their Les children. gustaría tener a Barak al lado, They would love to have Barak at their pero Barak side, no puede venir. but Barak cannot come. Barak está ocupado en otras cosas. Barak is occupied in other No es things. tiempo de pelear quizás. It's not time for battle, perhaps. Es mejor otras metas. It's better maybe other goals, Y nuestros hijos se están perdiendo. and our children are being lost. Pero aun cuando algún hombre But even when there's a man no quiere tomar el lugar que Dios le dio, does not want to take on the role that God wants, Dios tiene que cumplir su propósito. God has to fulfill His purpose Y levanta las Débora. and rises Deborah. Levanta las Débora. Rises Deborah. Mujeres valientes. Brave women. Mujeres que van contra la corriente. Women that go against currents. Mujeres que si tienen que estar de rodillas ahora lo hacen. Women that if they have to be on their knees now, they'll do it. Mujeres que su Dios no es su vientre, sino el Dios del cielo. Women that their womb is not their God, but the God of the Y heavens. si tienen que pasar días de ayuno lo pasan. And if they have to pass days in fasting, they will do it. Mujeres que si tienen que llamar la atención de sus hijos lo llaman. Women that if they have to call the attention of their children, they will do it. Y si le tienen que llamar la atención a los esposos se los llaman And if también. they have to call the attention of the husband, they will too. Porque son las mujeres que Dios levanta. Because they are the women that God Las levanta has como risen up, madre de Israel. that has risen up as a mother of Israel. Las pone en los hogares. He places them in the homes. Y las pone en las He iglesias. places them in the churches. Para que con amor aman ahora. So with love, they love the work. Y cuando ven el peligro, And when they see se danger, levantan como guerreras. they rise up as warriors. Si Barak no quiere If venir, Barak doesn't want to come, que no pelee. that's fine. He Si doesn't los have to fight. guerreros no están, But the warriors are not que no here. vengan. Let them not Pero come. Dios se está But levantando God is y rising. sigue And He levantando. continues rising. Mujeres con el corazón de madre Women with the heart of a que se mother levantan that rise up, y se levantan con el Espíritu de and Dios that they rise up with the Spirit of God a orar por sus hijos, to pray for their a pelear children, la verdadera to batalla, fight the very good battle, para que los jóvenes nuestros no se pierdan So por that- caminos
tortuosos. so that our youth will not be lost in twisted paths. Para que el enemigo deje de oprimir a nuestros So jóvenes. the enemy stop oppressing our Damos youth. gracias por estas We madres. give thanks for these Damos moms. gracias por estas We give madres thanks for these mothers que quizás tienen su hogar y lo atienden. that perhaps they have their home to. Atienden su esposo y sus hijos. They attend their children and their husbands. Quizás también tengan un trabajo secular Perhaps they have a secular job y trabajan en el trabajo and secular. they work at that job as well. Aportan a la casa. They support in the Damos home. gracias porque no abandonan la casa. We give thanks because they don't abandon the home. Aportan a la casa. They support the Un house. trabajo secular. A secular job. Y como Débora, And as Deborah, también están sirviendo al they Señor. are also serving the Lord. ¿Cómo hacen? How do they do it? Yo no lo sé, I don't know, pero lo hacen. but they do Y it. muchas están aquí en la And iglesia. many are here in the church. Se ocupan de su casa, They occupy their house. atienden a sus esposos, They attend their husbands. atienden sus hijos. They attend their children. Algunas trabajan Some work y trabajan en la casa and they work in the home y sirven al Señor. and they serve the Lord. Profetizan, juezan, Prophetess, judges, como quieras llamarle, however you want to call pero Dios it. las ha levantado. But God has risen them. Por eso la iglesia muchas veces That's why the church many se times sostiene. is El sustained. Espíritu de The Dios, Spirit of God usando también a mujeres, using also women, mujeres que le aman, women that love Him, mujeres que no invierten tanto su tiempo en ellas quizás, women that perhaps don't invest so much of their time in y themselves prefieren invertirlo en el Señor y en sus hijos. and prefer to invest it in their children or Si in the house tenés of the una de Lord. esas mujeres al lado, If you have one of those mothers beside dale you, gracias a Dios, give thanks to the Lord porque Dios está haciendo algo. because God is doing something. Dios la ha puesto en tu camino. God has placed Es una her there. bendición de Dios It's a blessing from the poder Lord tener esas Déboras entre to be able nosotros. to have these Deborahs among En lo us. personal, In the yo personal, doy gracias a Dios. I give thanks to the Lord. Mi madre todavía gracias a Dios, la tengo una buena madre. My mom is a very good mom. I still have her with Como me. persona que no conoce al Señor, me educó. As a lady that doesn't know the Lord, she educated Y me. siempre creía que yo era buenito. And, Eso era lo mejor. Creía que yo era buenito. oh, she always thought I was a good boy. Ella todavía sigue con eso en la She cabeza, la still dejamos thinks that así. in her head. We're gonna leave it like that. ¿Para qué si un día muere va a morir con un... No, que Why muera was con she gonna ese. die with like a bad Y yo era thought? buenito. No, I was a good boy. Pero yo doy gracias a Dios But I give thanks to the por mi Lord esposa, for my wife, por el ministerio que compartimos, for the ministry that they el share, llamado que nos hizo Dios a los dos, the calling that God made for both of them, por el tiempo que ella ocupa for the time that she mucho más que occupies, yo so much more than en him, pastorear, in pastoring, en ir en cuando hay problemas, and when there's problems, ir a la presencia de Dios, going to the presence of the Lord, orar, pray, perdonar, forgive, levantarse, rise up, muchas veces sin importarle la crítica, many times without worrying about the criticism, porque Dios la ha levantado como madre. because God has lifted up as a mother. Madre de nuestras hijas, A mother of their girls, their pero también daughters, madre de esta iglesia. but also as a mother of this Y church. le doy gracias a Dios, And he gives thanks to porque God. Dios la ha levantado como madre de God Hacedores de Historia. has lifted her up as a mother of history Y makers. también a las madres de esta And iglesia. also to the mothers of this church. Madres que trabajan Mothers durísimo. that work so hard. Madres que atienden sus hijos. Mothers that attend their children. A mí habría que hacer un servicio un día They would have to do a complete service one day para darle gracias al Señor. to give thanks to the Lord. Porque acá hay madres que están solas. Because there are mothers that are by Sus themselves. esposos por distintas causas no están con ellas. Their husbands, for one reason or another, they're not with them. Trabajan They duro. work really hard. Trabajan en la iglesia, They trabajan work para in el the Señor. church. They work for the Lord. Atienden sus They hijos. attend to their children. Todavía tienen tiempo para Facebook, no sé And they cuándo. still have time for Facebook. Pero son pulpos. But they are like octopus. Hacen de todo. They do everything. Y son una bendición para And they're nosotros. a blessing to our life. Vamos a ponernos de pie. Let's please stand. Y yo quiero que estés pensando en lo que te